बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूं और साथ ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दोस्त मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई मौलिक बीमारी जो है उसके मुतल्लिक़ बताना चाहता हूं। वो क्या है? कैंसर। कैंसर क्या है? कैंसर क्यों होता है? कैंसर का इलाज क्या है? तो लोग कैंसर को कैसे लेते हैं? तो मेरी आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि कैंसर कोई वबाई मर्ज़ नहीं है कि ये बाहर से इंसान को लग जाती है। नहीं, कैंसर जो बीमारी है ये इंसान के अंदर से ही पैदा होती है। यानी जीन्स का रद्द-बदल या बॉडी में जो सेल होते हैं इनकी कमी बेशी की वजह से कैंसर की बीमारी जो है ये लगती है। बाज़ सेल जो हैं वो ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं और बाज़ जो हैं वो कम बनते हैं, जिसकी वजह से अब नॉर्मैलिटी पैदा होती है। यानी बॉडी में सेल्स जिस मिकदार से बनने चाहिए या ख़त्म होने चाहिए वो उस लिहाज से नहीं बन पाते और ख़त्म भी नहीं होते, जिसकी वजह से वो नुकसानदेह साबित होते हैं। तो जहाँ कहीं वो डेड सेल इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे फोड़ा सा बन जाता है। कैंसर जो है ये कई किस्म का होता है। कैंसर सिर्फ एक किस्म का नहीं है। कैंसर ब्लड कैंसर है, यानी खून का कैंसर है, आंतों का कैंसर है, मैदे का कैंसर है, दिमाग का कैंसर है, जिगर का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है। तो कैंसर की बहुत ज़्यादा अक़साम हैं। कैंसर जो है ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, मेडिकल में इसको कार्सिनोमा भी कहते हैं। कैंसर को उर्दू में मोलिक फोड़ा, यानी पंजाबी में इसको पहले दौर में खक्खरगढ़ के नाम से भी ये मशहूर है, क्योंकि आज से 100-150 साल पहले या इससे पहले तिब का दौर था, यानी हिकमत थी। तो हिकमत में उर्दू या पंजाबी इस्तेमाल करते थे ज़बान, तो वो मरीज़ों को ऐसे ही बताते थे। तो आजकल जदीद दौर के साथ जैसे जैसे अंग्रेज़ी मेडिसन आई, उन्होंने बीमारियों के नाम के साथ भी तरक्की करना शुरू कर दी। यानी ये वही खबीस फोड़ा भी इसको कहते हैं। खबीस फोड़ा, मोलिक फोड़ा, खक्खरगढ़, ये कैंसर ही है। पहले दौर में इसको खक्खरगढ़ के नाम से, मोलिक फोड़ा जो है इसके नाम से मरीज़ों को बताते थे। तो आजकल लेबार्ट्री दौर है, लेबार्ट्री टेस्ट की वजह से, अंग्रेज़ी दवाइयों की वजह से इसको कैंसर का नाम दे दिया गया है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि पहले लोगों को अगर कोई एक बार 10 बार भी कह देता ना आपको ये खक्खरगढ़ है या मोलिक फोड़ा है, तो वो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता था। वो इतना उसको सीरियस नहीं लेता था। वो कहता था ठीक है ये भी कोई बीमारी है तो ठीक हो जाएगी। लेकिन आजकल जिस मरीज़ को सिर्फ इतना कह दिया जाए कि आपको कैंसर है, तो वो अगर खड़ा है तो वो बैठ जाता है, अगर वो बैठा हुआ है तो वो लेट जाता है। यानी उस वक्त तो उसके हिसाब काम करना छोड़ देते हैं। वो अपने आप को इतना सीरियस लेता है, अपने दिमाग पे इतना प्रेशर लेता है कि अब मुझे तो एक ऐसा मर्ज़ लाक हो चुका है जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर का इलाज मौजूद है। होम्योपैथिक में 1795 में जो किताब लिखी गई उसमें कैंसर का इलाज मौजूद है। यानी कैंसर ला इलाज नहीं है। किसी किस्म का कैंसर हो, खून का कैंसर हो, जिगर का कैंसर हो, फोड़े वाला, रसोली वाला कैंसर हो, कोई भी कैंसर है उसका होम्योपैथिक में इलाज मौजूद है। तो मैं आप दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग कैंसर का नाम सुनकर
اپنے آپ کو لا علاج تصور کرتے ہیں وہ ایسا بالکل نہ کریں۔ جو لوگ یہ اپنے دماغ میں بات بٹھا لیں کہ میرا جو اب مرض ہے یہ لا علاج ہے، تو اس کو آپ کوئی بھی دوائی دیتے رہیں اس کو آرام نہیں آئے گا۔ یہ بالکل ضروری بات ہے کہ آپ اپنے دماغ کو اس طرح نہ لے جائیں کہ اب میرا اس دنیا میں علاج نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ایسا کوئی مرض نہیں پیدا کیا جس کا علاج نہ ہو۔ تو اس بات پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مرض ہے اللہ نے اس کا علاج پیدا کیا ہے، اللہ اس کو شفا دیتا ہے۔ تو پھر آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو ہومیوپیتھک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا علاج موجود ہے، لیکن لوگ اس کی طرف توجہ کم دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایلوپیتھک کا سہارا لیتے ہیں، دم درود کا سہارا لیتے ہیں، پھر وہ آخر میں آ کر جب تمام اطراف سے ان کو جواب مل جائے تو پھر ہومیوپیتھک کی طرف آتے ہیں، لیکن اس وقت سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہے اس کا ایک ٹائم ہے علاج کرانے کا، یہ نہیں ہے کہ آپ جس وقت چاہیں، نہیں، اگر شروع میں آپ اس کا علاج کروائیں گے تو انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا۔ تو دوسری بات رہی ہے کہ کینسر کا جس جگہ بھی ہو، یہ خاص کر جتنے اہم اعضاء ہیں وہاں ان کے نزدیک کینسر کا پھوڑا بنتا ہے۔ میں آپ کو یہ کینسر کا جو پھوڑا بنتا ہے جسم کے اوپر، خاص کر وہ دماغ کے سر کے اوپر بن سکتا ہے، سر میں بن سکتا ہے، یا دل کے قریب بن سکتا ہے، یعنی چھاتی میں بن سکتا ہے۔ تو اس طرح کینسر جو ہے یہ اہم اعضاء کے نزدیک پھوڑا بنتا ہے، جس کی وجہ سے انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ویسے ٹانگوں میں بھی کینسر ہو سکتا ہے، ہڈیوں کا کینسر ہوتا ہے، پورے بدن کی ہڈیاں جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ تو کینسر جو ہے یہ لا علاج نہیں ہے۔ آج یہ ویڈیو اگر میں آپ کو کیس کو بتاؤں تو یہ کافی لمبی ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی سمجھیں کہ یہ ویڈیو پارٹ 1 ہے۔ پارٹ 2 میں آپ کو ایک کیس بتاؤں گا جس میں نے کینسر کے مریض کا علاج کیا تھا اور اس کی حالت کیا تھی اور اس کا فائدہ کتنا ہوا تھا۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہومیوپیتھک میں کینسر کا علاج آج سے 150-200 سال بھی پہلے موجود تھا۔ یعنی یہ نئی مرض نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کینسر جو ہے یہ کوئی اب نیا مرض آ گیا، نہیں، یہ آج سے 200 سال پہلے بھی تھا، لیکن اس کا نام اور تھا، اس کو اور نام سے پکارتے تھے، اس کو مولک پھوڑیا، یعنی آپ کو پہلے بھی بتایا کھکھر گڑھ کے نام سے۔ اس مریض کی صحت پہ اتنا کوئی دباؤ نہیں پڑتا تھا جس کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو یہ کھکھر گڑھ ہے یا وہ مولک خبیث پھوڑا ہے، تو وہ نہیں اتنا پریشان ہوتا تھا جتنا اب کینسر انگلش کا لفظ ہے، جب اس کا نام سنتا ہی ہے مریض تو فوراً، بلکہ وہ خود نہیں، اس کے تمام لاحقین جتنے ہیں وہ انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اس مریض کا ہم علاج کر سکیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کینسر لا علاج نہیں ہے، اس کا آپ علاج کرائیں، خاص کر ہومیوپیتھک علاج کرائیں تو انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ تو کچھ اس کا کینسر کے متعلق میں آپ کو دوسری ویڈیو یعنی پارٹ 2 میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے یا اس کا علاج کیا ہے۔